Ini mga notisya nga nahika Newsroom han Eastern Samar News Service Biyernes, Oktubre 18. Mga larayuluan han aton mga sumat. 5 nga mga bungto iton Eastern Samar nakakuha ang Seal of Good Local Governance iton DILG. Tourism Access Road ti pakadto Hilangan Beach dako nga bulig iton pagpauswag iton turismo iton probinsya. Turismo iton giwan, hinay-hinay nga nabalik, mahuman ang paglasurbo ni Yolanda, inin sumalakan Mayor Annalise Kwan. Ngan 88 ka kilos nga shabu, nga maabot ng 598 milyon pesos, narikupo didahan drug raid Hagandara, Samar. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. Maupay nga oras sa iyo nga tanan, inian detalye hiton mga notisya. Tourism Access Road nga dayton Hilangan Beach din Haborongan dako nga bulig para mapakusog iton turismo. Report ni Sasa Kitorio. Ang construction ng Tourism Access Road Hilangan Beach dako nga bulig itong pagpauswag itong turismo dinya Eastern Samar. Inin sumala kan District Engineer Manolo Rojas. Subay pa iya dako ang bulig han pagsustener itong pagpauswag han turismo sa probinsya, ang pagkamaya din mga proyekto nga pagkonkreto yung mga access roads, tipakadto itong mga gindeklarar nga mga tourist destinations din hitong probinsya. Sumala naman kan Engineer Jason Espeso, an Information Officer, han DPWH District Engineering Office, an access road project in nakantidad hin 11.7 million pesos nga ginimplementar han DPWH hapakikipagsumpayan han Department of Transportation. Ginkuha naman ang pondo hini nga proyekto tikang ang General Appropriations Act han tuig 2019. Ang Tourism Access Road Project ng DPWH Eastern Samar, gintikangang pagtrabahoon han Hunyo 11, nga hindi naman inatapos han Agosto 14, 2019. Ang Hilangan Beach, inahimumutang ha Barangay Punta Maria, Syudad hiton Borongan, inusala hiton mga sikat ng gindadayo nga mga tourist destination din hiton probinsya. Ini naman ang ginme-maintainer hiton local community, di dahiton nasasakupan hini nga barangay. Tikang didihiton syudad hiton Borongan, Sasa Kitorio, Eastern Samar News Service. Industriya hiton turismo habong titon giwan, hinay-hinay nga naur sa katuig kataliwanhan Bagyo Yolanda. Report ni Maureen Salamida. Unom na katuig ang nakakalabay tikang han paglasorbon Super Typhoon Yolanda han tuig 2013 habong tuhan giwan. Damo ang nagbag-o ug damo ang naapektuhan sugad na lahan islahan kalikoan. Pero yan nga tuig 2019, hapadayon nga recovery han sabi nga bungto, abrido na nga hawan isla han national surfing competition nga padayon gindudumara yan nga simana. Many has changed in kalikuan, but our waves are still powerful as ever. Our beaches are still beautiful, and our locals are still hospitable. It is my hope. Di rin naging masayon ang mga pinag-agian han mga giwananon, darahan baging Yolanda. Usa nga dako ang naapektuhan dinhi ang turismo. Pero darahan pagburubligay, ngan pagkaurusahan mga giwananon, hinay-hinay na nga nahibabalik ang kahusayan han nasabi nga turismo. My vision here is twofold. First is tourism, and second is conservation. I believe that boosting the economy goes hand in hand with protecting our natural environment and oceans, as well as the communities living alongside it. Tourism ngan conservation. Amo ini ang padayon nga iginduduso ni Honorable Mayor Annalise Gonzales Kwan. Hiyain na too nga kung magbuburubligay, padayon nga magiging mainuswagon pa ang bungtuhan giwan. Damo ang nag-iba, damo ang nagbago, pero ang mga baludhan kalikuan nagpapamatuod han kamahusay
kamakisasangkayon ngan kamarigon han mga giwananon inagpapabilin lagi hapon. Tikang dinihagiwan ni Eastern Samar, inihimurin sa Lamida, Eastern Samar News Service. Lima naman nga bungto din niya Eastern Samar nakakuha han Seal of Good Local Governance kon SGLG. Pasidungog ini nga ginahatag itong Department of Interior and Local Governments. Report ni Alren Beronio. Pasadohan ka ng DILG Seal of Good Local Governance 2019 ang limang mga bungtuhan Eastern Samar. Didan impormasyon ang ginhayag ng Department of Interior and Local Government, 17 nga munisipyo, 3 nga syudad ngan usa nga probinsya, Rion 8 ang nakakabuthan na sabi nga pasidungog. Nakasulod hini ang Arteche, kan Avid, Oras, Salcedo ngan sulat han Eastern Samar, nidahan 17 nga mga bungto, samtang iba naman ng mga munisipyo sugad han Barugo, Leyte, Gabay, Lavisares ngan San Roque, Northern Samar, Basay, Calbiga, Gandara ngan Parana sa Samar, Liluan, Macrohon, Padre Burgos ngan sugod ha Southern Leyte. Ang tulo naman ng mga syudad ang Baybay, maasin ngan Tacloban City nga nag-uusaan nga probinsyahan Samar. Mahinumduman han 2018 ang Seal of Good Local Governments National Awardees ang duha nga mga bungtuhan probinsyan Eastern Samar, ini ang Salcedo ngan sulat. Ngan han 2017 ang bungtuhan Giwan, Oras, Salcedo ngan sulat. Samtang han tuig 2016 ang gobyerno probinsyalan sinirangan Samar upod ang duha nga mga bungtuhan Salcedo ngan General MacArthur ang nakakuha kapareho nga pasidungog. Ang Seal of Good Local Governance in pagkilala hadton maupay nga panggobernuhan pinaagin pag-administratar han mga elehado nga mga opisyales. Makakakabot iton selyo han tangkod nga epektibong gobyerno lokal kung mahihimo nga perfect kung 100% ang rating ang tutulo o adton 3+1 nga core assessments area. Iniamo ang financial administration, disaster preparedness ngan social preparation. May ada pa kadugangan nga usa nga tungod hini nga ginpapapili ang LGU nga tututukan bisan la mausa nga masunod, business friendliness and cooperativeness, peace and order ngan environmental management. Ang pag-institutionalize ang SGLG inahimo nga mga balaod diri pala maiha pinaagihan Republic Act 11292 kon an act establishing and institutionalizing the Seal of Good Local Governments for local government units. Tikang dinisyo dahan Borongan, Alren Beronio, Eastern Samar News Service. Usa naman nga kaapi ito New People's Army inaka-eskapo tikang han detention cell han Allen Sub-Provincial Jail ha Allen Northern Samar kagabi. Hi Aljon Cardenas 18 anyos inakalayas pinaaghan pagsakahan water tank tupad la inihan pader haluyuhan presuhan. Mahinunumduman nga hi Cardenas nga taga Calbayog City nadakop han mga pulis didahan napakyas nga paglusob han New People's Army han Police Station ha Victoria Northern Samar niyan han Marso. Una inihiya nga nakadetiner dito han lock-up cell han Northern Samar Provincial Police Office pero igin turn over ini nga duhan Allen Sub-Provincial Jail. Naatubang hi Cardenas in kaso nga robbery with homicide ngan illegal possession of firearms. Duha nga mga jail guards ang nag-report nga duhan Allen Police Station bahinhan panhinabo nga nagilayon naglunsadin operasyon para lanaton ini pero waray nanira mahiabdi. Iginmando iton mga otoridad nga kinahanglan maaresto hi Cardenas ha pinakamadagmit nga panahon. Narikupo naman han mga pulis in kargamento hin Shabu, pinakadamo nga nakuha din hi Harion 8. Sumalakan Police Brigadier General Jonardo Carlos, itong Regional Police Director, naabutin 44 nga pakete o 88.49 kilos hin Shabu ang nakuha tikang hin usang nga auto han pagpaudngon ini didahin usang nga checkpoint ha Gandara, Samar, kakulop pasado alas 4 han kulop. Ang mga kontrabando inakadahin mga traveling bags. Naaresto gihapon han mga pulis in unong katawo nga sakay nga sabi nga sasakyan upod in usa nga babay ngan usa nga 14 anyos ang edad nga lalaki. Usahan mga suspects in taga Cavite an iba in mga taga Cebu. Ang babay inakilalang hi Jeralu Laborte nga burod. Subay han investigasyon han pulis ang grupo inti kang ha Manila. Pero diri klaro kung tipakain hira. Sering pa ni Carlos, inan pinakadako nira nga accomplishment din ni Harion 8. Iton mga suspects in detenido yana ha Gandara Police Station, samtang ang menor de edad inagin turnover ha DSWD. Pasasakahan ni rahin kaso nga pagsupak
ngan possession of illegal drugs. Giniimbestigar iton mga pulis kung direkta ba nira may ada kalabutan hini o ginpadarala hirahan illegal nga droga. Nagsiring hilaborte nga diri iya maaram nga may ada daw nira dara nga droga. Nagkita daw hiya nganhan usa nga suspect nga nakilala kan Leonard de los Reyes dito ha Manila nga ginsaaran hiya nga tatagan hin 50,000 pesos kun maupod ha ira. Dara hinigin man do ani Carlos iton mahugot nga pagbantay iton nga tanan nga entry point sa Rion 8 para malikayan iton pakasulod hiton mga illegal nga droga. Naghayag naman hin pagkahulop in usa nga obispo ngan iton grupo bayan. Didahan kontrobersyal nga pahayag ni President Duterte nga libre man matay hi Lieutenant Colonel Joey Espinido dito ha Bacolod City. Sumalakan Bishop Gerardo Alminaza, nagaampo hiya nga Espinido may ada eksakto nga integridad nga diri susundon ang mga naging pahayag iton presidente. Hi Espinido inatudlok nga Deputy Director for Operations iton Bacolod City Police ngan dida naman han speech hatubangan ng Philippine Business Conference ginmando ani President Duterte Espinido nga kumadto ha Bacolod ngan libre hiyahin panmatay didto. Sumala iton presidente, grabe ito negosyo hin illegal nga droga ha Bacolod, rason kun kay ano nga iya iginbutang didto hi Espinido. Mahinunom duman nga hi Espinido amo an hepe han pulis sa Albuera Leyte han patayon hi Mayor Rolando Espinosa. Niyan han 2017 iginbalin hiya nga duha usamis ngan didto napatay didahin usa nga raid hi anay Mayor Reynaldo Parohinog usahan mga mayors nga igindadabi nga dahan negosyo hin illegal nga droga. Saring pa ni Bacolod Bishop Patricio Buzon, irresponsable ang mga pahayag han presidente ngan para hiton grupo bayan dito ha Negros ini nagpapakita la nga baliwara iton presidente iton kinabuhi. Magpapadayon itong mga sumat kataliwanhin mga pahinundo. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. May ada mga kabataan, mga batanon, nga tinatabangan na iton kinabuhi. Damo aira, iton may ada na babarakan, unahadlukan. May ada naman na diri na nga nihin kabuhi. Tungod kay haira pag-abat o pagtanaw, waray nakarawat una higugma haira. Usahay, ginbabasol pa nga ni nira an ira mga kag-anak. Tungod hindamo nga mga problema nga natika nga hawan ira pamilya. Kapag katinuod, maupay iton kinabuhi. Waray mas mamaupay pa kayhan kinabuhi. Kay kung mahiintindihan la, bisan pangani ang mga problema, mga kabarakan, mga ayat o mga challenges. Nakakabulig ini, base pakusgon, ang kasing-kasing, ang kadatagsa, o ang kinabuhi. Ang batanon nga nadiri o nga diri na agihin kakurian, natitigurang nga maluya, malubay, oray kusog, ug diri nagiging malipayon. Sanglit ayaw igraot hinbuot kung usahay naagi hindamo nga mga pagsubok han imo kinabuhi. Lugod, pagpasalamat nga buhi ka. Igpapaambit ko ha iyo ang ginsiring ni Pope Francis. Kay ano nga magsimba ka kung an mga parupaning ba nga tanan man magpagkasasala. Agsubta ini bation. Hapag tinuod
an pagsalin urog han misa dili nangahulugan nga waray niya kasalanan o nga maupay hiya kay han iba. Lugod nakarawat hiya nga nagkinahanglan hiya hin pagbag-o han iya kinabuhi. Nganan kaluoy ug pasaylo han Dios nga nahimo nga tao tidak kang Kristo. Kung usa nga tao naabat nga diri nanginanglan han kaluoy han Dios ug iton iya kasiring nga diri hiya makasasala, mas mamaupay pa nga diri nala hiya sumingba. Nasimba kita tungod kay magpakasasala kita ug nang kinahanglan kita kumarawat han pasaylo han Dios. Kinahanglan naton makiusa didahan buhat han pagtaluwas ni Kristo, didahan iya pasaylo. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng oray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang han newsroom and Eastern Samar News Service. Este News. Aani ha Pilipinas si Indian President Ramnath Kovind ngan binisita ni kan President Duterte dito ha Malacañang. Hi Kovind din inabot nga duha Malacañang pasado alas 13 ng akulop. Upod ni President Duterte nga nagkarawat ha iya in pipira nga mga miyembro san kabinete. Aani ha Pilipinas para hindi makadlaw nga state visit para markahan iton ika-70 ka tuig hiton relasyon habot nga hiton Pilipinas ngan India. Upod hangin kahimang rawan han duha nga mga leader in mga isyu politikal, bahin ha ekonomiya ngan kultural. Mentras nga ani ha Pilipinas, iton presidente iton India makikipagkita iya iton mga beneficiaries iton Mahavir Philippine Foundation usa ini nga NGO nga nanhahatagin mga prosthetic nga kamot nga dahiton mga Pilipino. Ini nga artificial nga mga kamot inhimo ngan hatag hiton India. Maatender gihapon hiya iton Philippine-India Business Conclave ngan ASEAN-India Business Summit ngan makikipagkita hiton Indian community dinhi ha Pilipinas. Mayara daw 500 nga bag-o nga mga isla hiton Pilipinas sanglit na abot nahin 7,600 iton nga tanan nga isla dinhi hiton Philippine Archipelago diri nala 7,107. Ini ang ginkumpirma mismo han National Mapping and Resource Information Agency o NAMRIA. An ahensya in ginamit hin interferometric synthetic aperture radar para mas klaro iton era detection hiton mga land masses. Maay-ada 505 nga mga overseas Filipino workers ang na-diagnose nga may ada HIV o Human Immunodeficiency Syndrome. Tikang inihan Enero nga daan Hunyo iyan nga tuig. Mas sa taas inihin 12% han mga kumpirmado nga kaso niyan han una nga tuig sumala hiton ACTS OFW Coalition. Darahini ginaaghat ni ACTS OFW Chairman Anicito Bertis iton mga OFW nga pumailarom hiton HIV testing. Sumala ha iya 10% hiton 68,401 nga kumpirmado nga mga kaso in HIV din ha Pilipinas in mga OFW. Waray patambal hiton HIV, nga hiton AIDS, pero iton temprano nga namamantiner nga pag-inom hiton antiretrovirals kinakaka-control hiton virus. Usa hiton mga pitad hiton gobyerno para makontrol iton pagsarang hinidin ha Pilipinas, amo ang pag-aprobarhan HIV and AIDS Policy Act of 2018. Haylarom hini nga balaod, iton mga naedad 15 nga dahin 18 anyos in pwede mag-volunteer pin HIV testing. Samtang iton mga naedad ubusin 15 anyos in pwede magpa-testing pero kinahanglan may ada assistance in social worker o di man nga ni in health worker. Ngan para hiton aton mga notisya tikang halangyaw, duha nga kababain-an nga mga astronauts in magtatakda hin bag-o nga record pinaagi hiton siyahan nga all-female spacewalk. Iton upat nga kalalakinan nga astronauts nga sakay hiton International Space Station in magpapabilin na sa hiton ISS mentras nga hira Christina Koch nga Jessica Meir in magawas para naman magliwan hinhiba nga battery charger.
Nahibang ang battery charger kahuman igbutanghan mga astronauts in bago nga battery sa gawas iton space station niyan han una nga semana. May nunumduman usa nga Russian nga babae ang una nga nag-spacewalk niyan ha 1984 pero may ada hini kaupod nga lalaki. Himir usa nga marine biologist in inabot nga duhan orbiting laboratory niyan ha nakalabay nga bulan ngan hiya amo iton ika-15 nga babae nga maglalakat sa space. Samtang hikok usa ini nga electrical engineer inakatapos na hinduha nga mga spacewalks. Plano kuntahan National Aeronautics and Space Administration ansyahan nga all-female spacewalk niyan pahan Marso pero waray ini mahinayon darahin kakulang hin medium-sized space suits. Nananawagan iton China nga dahiton iba nga mga nasod nga diri manginlabot iton internal affairs hiton Hong Kong kataliwan ignominate hin usa nga magbabalaod hiton Norway iton nga tanan nga mulupyo hiton Hong Kong para hiton 2020 Nobel Peace Prize. Sumala kan Chinese Foreign Minister spokesman Geng Shuang, iton mga nahinanabuha Hong Kong in internal affairs iton China ngan waray hin uman nga gobyerno iton may ada katungod nga manginlabot. Haros 5 ka bulan na iton mga pro-democracy protests dito sa Hong Kong. Sumala iton mga protesters ginhihibang iton China iton demokrasya ngan kalibre iton Hong Kong supak inihan 50 katuig nga kasabutan nga angay sundon didahan pagbalhinhan Hong Kong ti kang Britanya nga duha China. Sumara kang Guri Melby, MP hiton Norway, iya ginominate iton mga taga Hong Kong dara hiton ira inaatuba nga kadelikaduhan ha ira kinabuhi ngan seguridad ha kada adlaw para ipakigbisog iton freedom of speech ngan demokrasya. Sumala ha iya iton ira binubuhat indako iton epekto diri lang nga duha Hong Kong kundi habugos nga kalibutan. Mil-mil nga residentes don Hong Kong insige na nagpoprotesta, didahan nakalabay nga mga bulan, dida iton pinakagrabe nga krisis politikal, pikang handover niyan han 1997. Ngan para ito naton weather update, itong tropical depression Perla inaani pa sa iton Philippine Area of Responsibility ngan haros stationary o diri ini nagios. Alas 13 na nga kulup ang sentrohan Baguio in 790 km sinirangan iton Basco Batanes, may kusog nga hangin nga 75 km kada oras sa rani iton sentro. Apektado naman iton northeasterly surface wind flow iton Bugos nga Luzon. Iton Batanes, Ilocos Norte, Apayao ngan Cagayan, in magiging maarum may adahin mga talagsa nga pag-uran samtang iton Metro Manila nga ibang parte ito nasod in maarum ngan may da mga pag-uran darahin mga localized thunderstorms. Inan kabugusan han mga notisya nga nahikay han Este News, amo inihiiden, mapay nga oras, salamat tayo nga tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng waray iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga tikang han newsroom and Eastern Summer News Service. Este News.